to my vlog, no. So for today's video, so mag-install ta og LED light sa itong motor kay naguba na ang low. So tara, sabay ko ninyo, let's go. Headlight installation with clean wiring. Hinlock yan na. Nataka-solid trabaho guys. Balot kayo. So try na to kung mugana bagyuda. So let's go. First on sa atong ignition, no, para matesting na tong headlight. Okay. Next, turn on na to ang switch sa kuan suga. Nadra siya guys. So gana siya, low pa na. So high na to. Para fully functional clean wiring. So wala to guys. Thanks for watching. Guys, ganang tag-wiring sa ato ang LED light kani, which is kani. So ibalik na to tong cowling, which is ang kanya. So tara, let's go.